leave me high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight oil. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Mancing ya. Kali ini saya mancing di Waibungur lagi. Kita cari ikan apa saja yang mau makan ya. Kita bersama Mas Yoga. Ayo. Mana mukanya? Oke Mas Bro. Ya. Kita ngilangin stres hari ini. Ya, ini dia lokasinya ya. Pokoknya semua Itu tenggelam Mas Bro. itu dimakan loh. Waduh, tidak kena guys. Oke. Jadi ikuti terus keseruannya di channel Mas Yoga. Salam. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Terus kita mancing sedapatnya ya. Apa saja memakan umpan ini. Inilah kita angkut, sepat sikat, Puyuh. puyuh hajar. Ini Mas Bro. Tapi gerakan Mas. Tidak jempok ini. Angot-angotan nih ikan ini. Kurang selera ya. Aduh. Masuk. Masuk. Kamu gak kena. Hampir saja telan sambal Mas Bro. Telan sambal itu dasar. Posisi mati nggak ada. Cari posisi yang enak dulu. Telepon dulu. Enak Mas Bro. Ikan apa ini Mas Bro? Kasih tahu dulu. Iwa ikan Mas Bro, lumayan ini. Ternyata iwak sepat guys. Iya. Iwak belum dapat ini.
Nak pancing mau. Anu ya. Enak pancing. Main mas bro. Kasih dulu ke kamera. Perjalanan hari ini nih, kan langka ini. Hampir punah nih kasur. Aduh, peluang besar. Meleset. Wah, wah, bukan ikan target mas bro, ikan sembarangan ini mas bro. Ikan hulek. Waduh, waduh, lak-lakan mas bro. Ikan strong itu guys. Waduh. Ikan targetnya mana? Rakyat tak lampu. Kak, kehujanan guys, mancing guys, hujan. Oke mas bro, apa sih ini mas bro? Berteduh guys. Oke, hujan guys, hujannya deras guys. Mancing kali ini agak terganggu nih ya. Tadi panas, sekarang hujan. Panas lagi, sampai hujan lagi. Ya. Itu aja mas itu tebon kak. Mana mas hari ini? Hari ini sangat sukses sekali. Sukses. Hari ini kita no problem. No problem. Mana dapatnya? Coba ya. Lihat dulu ikan. Dapatnya air semua mas bro. Oh, astagfirullahaladzim. Air. Oke guys, oke. Kita lanjut pulang. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.